Ang aton ebanghelyo para Lunes sa ikanapulo kag usa nga semana ang katuigan sumalakan San Mateo kapitulo 5 versikulo 38 ngadto hiton 42. Nagsiring Jesus, hinbatian niyo nga iginsiring, an mata bayaran hinmata, nga nangipon bayaran hingipon. Kundi ana nasiring ako ha iyo, ayaw pagbulos han nagpapakaraot ha imo. Kung may magtampalo han imo tuo nga bayhon, ipatampalo liwat ha iya nimo wala nga bayhon. Ngan kung may magsumbong ha imo basi makuha niya an imo kamiseta, ihatag pa ha iya pati an imo kamisa dentro. Kung in sundalo magpirit ha imo hinpagdarahan iya kasangkapan, suludin usa ka kilometro, dada ito hinduha ka kilometro. Tagi kon may mangaro ha imo, ngan pahudma kon may humuram ha imo. Kabugtuan, ang ebanghelyo han Ginoo, pagdayawon ka Kristo. Maupay nga baraan nga takna ha iyo nga tanan. Kanto ana nakadapa kon elementary school, mayroon ko kinita nga akong kaklase nga baga gin ulang-ulang ani paglakat sanglit ibusehay pakulob no ba kay ini nga akong kaklase nga ginlalaksyan la kon tayo baga gin ulang-ulang ani kuan paglakat kay binalik ngan iya gin suntok an akon kaklase nga nagbuhat ta iya ngan labot lang pagsuntok ipay gintikwang ano nasing ko naman kaya nung imuhat no ay kay kuno itpagbulos waray sukol. Meron ko mga kabugtuan ini nga kanisus sinisiri nga an mata bayaran hinmatangan an ngipon bayaran hingipon na sa ini tinatawag nga lex talionis o iton balaod hiton pagbulos nga mabulos ka nga ni kun kun imo mata ang ginhibang mataliwat imo kuan paghibangon kun ngipon ang ginhibang nga imo ngipon lati paghibangon ang tuyo hindi nga balaon nga lex talionis amo ang paglimitar ano han pagbulos nga diri ka malapos diri suganan akong kaklase nga siri nga itong pagbulos waray sukol itpagbulos may dahiton sukol sumalahan lex talionis pero Jesus para iya ayaw nga ni kita bubulos kay ano kay base mautod iton tinatawag nga cycle of violence iton gibulos-bulos kabugtuan nawawaray iton katapusan kung aton la pasasagdan iton aton mga kalugaringon nga kinaiya no nahingangadto iton tinatawag mga Tagalog nga ubusan ng lahi no? Nakikita naton iton hit atong kultura nga iton kultura it bugo sa kalibutan ano naging bumbahan han Israel han American Iran binulos liwat an Iran pinanmumbahan ni liwat niya ang mga diri laan mga facilities ang mga Amerikano din o sa nga lugar to pa damo pa nga mga lugar ha kasi ito tinatawag nga kultura hit aton kalibutan ganito aton mismo kalugaringon nga nasod nga itong pagbulos waray sukol. Jesus gintutuduan kita niya nga diri kita bumulos kay diri mauutod diri mapuputol iton gibulos-bulos kon sige na liwat kitahin pagibulos-bulos lugod pulong pa man ni San Pablo dinhan iya surangan ton ta mga taga Roma iton chapter 12 no nasiring San Pablo nga imbis kuno kita nga mabulos kita hit maraot nga ginbubuhat aton bulsa ta pinaagit maupay nga buhat. Pulong pa man niya ayaw padaog hiton maraot pinagit pagbuhatin maraot. Pulang niya do not be overcome by evil but overcome evil with good. Itong karoon sinulay ni kabugtuan itong paging Kristiyano di rin ang susunod hiton kultura hiton kalibutan ganitong kultura hiton aton nasod kay ini nga mga kultura diri pa ini nagsusunod iton kanan Ginoo kaburuton ha aton kinikita naton iton kan Jesus nga bisan kun
gimbuhatan niya ay makangingirat ng mga buhat nga dahang pagraysa nga naiya nga pagpatay ha krus. Ano niya ginbuhat? Waray bumulos si Jesus, makakahimo yan pagbulos nga mga tanan, makakahimo nga pamatayon nga tanan na nagbuhat ha iya. Pero lugod nagampo yang ngadton amay nga sumiring amay ko pasaylo hira ngandi kay diri ra maara man dira gimbubuhat. An maraot iya binaton hin grasya. Iton grasya ikaroig singon iton maupay nga binuhatan nga nati kang gugma nga imo igin babalos bisan hin maraot kaya kan ngan maraot nga buhat ha imo. Diyos ang hayong nakagarahong pasaylo kad kami among kakulang hin pagpasaylo kakulang hin kaluoy nga nabinagod kakulang hin pagbaton han maraot pinaagen maupay. Amon unta masunod ani mo anak bisan kon kami mga magpakasasala haluyuhan amon mga kakulangan ngan kaluyahan maghadi unta haamon an iya kamaluluyon an iya pagpaurog han grasya kay hiton karatan. Pinaagi kan Hesukristo nga amon Ginoo. Amen.